part 2 ni guys. Tan-aw kapoy na ning akong kuan kuya, sige himo aning kuan sinugbang. Dal din sa comments. Kadali ra niyo. Sinugbang paksiw. Di pa na sinugbang paksiw. Tan-awi guys. Oh, crispy mix. Tagak ba? Tagak. Nya, Ano na kinasudanan guys? bitaw. Isudan na to ni. Patukan. Sinugbang patukan guys. Isulod man siya sa balay. Among giluto. Gani. So, ano gi sinugbaning kuan? Sinugbang. Dal din sa comments unsa man dayon. Sinugbang patukan. Ay tudlo ba sa bago no kita karon? Sige. So, oh yeah. Ay dauta oy. Wala na tapakan. Sige guys, that's all guys. Thank you guys for watching guys, and please like and subscribe guys kay count na to.